قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، نرحب بكم مرة جديدة على برنامج الفرقان، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي سيجين كراكراني الله سبحانه وتعالى تقوي جنة ما لبولن تكيدو الله راهنا كرغلن تكيدو كشي أني نما أمبو نيني أفاكو كالاكرا محمدك صلى الله عليه وسلم أناك سودك وأناك صحابة سنمو أنا ما متقرنك فقط سيدين دوما وكفي أني أو بسم الله كراي أكا برنامج الفرقان كنكا تلني تاسان في ويسكي الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري بجابي دي الإسلامية نيغالو لا كنمكا كما نبلا أمبي أودي أما كسرك موكا نيغالو كوتينغو على كلي كالا دي لا كبنس مداما بفكا بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنوك بركة كسي أن نما كوينيكا كي على كتشيدين باكا ناكا سودونغيو anaka sahaba salma ni mama mu mana tugola ne bara nyman kele fukata si alkiyama jodoma amala deli ala kan soro bara nyman kala uchela ala kan jiri limaniala ala kan jiri kandala ala kan jiri ala ensranyala ala kan horenya ka bota sumo donima jannatul firdaus ala ko kay ansigiro labai ame kalo bamu konnala no e silba kalo e amala deli ala ka time ko nyman dama bato munu nan kan ko ka konna na ala kan deme o ke kunyumana na ke ala ka ke ala kama barai ala kana nimisanga ke taula ala kana nimisanga fotaula ala kan farajon kuna duka ala ka jannatul firdaus ka ambe sigoro labai ambade ka nyingeri ko bismillah ka ala deli ala ka no jiri dina famunyumana ina rabbi. Alhamdulillah, الدكتور ka kumanya bla ko fe ana nyingalu tomo kelengele بيسيجي نيغال فلو بي لهيا كيريديكا كل لهيا اسلام شرع كلمه كا افغالي كاكي شرع مجمع ديكا قلبي كان نيغالي ولا مجمع ديكا لهيا بوكا دي علما ala kan ben sobama lahiya bole nyinindo alislamé de fe mamun bala ne islamé don wa setigi don haklimando mamu islamé setigi do haklimando na soro ka fo horon fana do la ya bole nyinde nununi de fe kadaka mamu islamé ate foko ka barake bara mba masrin alala abe foko akake islamé de folo yani ka foko aka barake mba masrin alala ni kuma imbe jabi dima mogodo ka lahalayala iba soro mawara munu be dina werawla nolu do sigilendo islamé jamana wala obaye ka fo islamé jamana nun korona la ne silba don sela bebe saka faka a dola o ma do fana be saka faka ale ko saka mun fle no tel lahiya ide ay saka de saka faka kadaka islamé de be lahiya faka mamun islamé ate foko ka lahiya faga manyino fe o tuya kelen fanala ango ka fo mamun bala na ya soro ka foko hakili tigi do
o b'a jira k'a fɔ maa mun b'a la ni hakilitigi tɛ fa bɛ maa mun na walima mɔgɔkɔrɔba don a kɔrɔla fo ka a hakili bɔ a la o tigilamɔgɔ sariya ye fɛn fɛn mun ɲini a bɛɛ bɛ bin ka bɔ o kan o la ni hakili b'a tigi la sariya ka lahiya bɛ ɲini a fɛ nka ni hakili t'a la lahiya bɛ bin ka bɔ a kan a sabanan ye mun ye a se bɛ maa mun ye a se bɛ maa mun ye a bɛ ɲini o de fɛ ko k'a kɛ nka a se tɛ maa mun ye a tɛ ɲini o fɛ ko k'a kɛ ni mun filɛ nin ye i b'a sɔrɔ alisilamɛya ka bato caman bɛ yen bato ninnu na sariti damadɔ bɛ fɔ a bɛ ɲini maa mun fɛ o tigi ka ko la a sariti dɔ ye k'a fɔ k'a k'a kɛ baliku ye nka n'i y'a lajɛ nin yɔrɔ in na a ma balikuya ko kuma fɔ ka d'a kan lahiya ko dɛnnen don seko de la se bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ ma balikuya o de kosɔn dɔnnikɛlaw ma balikuya jate k'o kɛ ali sariti dɔ ye o la nin tigilama mun fɔlen filɛ nin ni silamɛ don hakilitigi don wa setigi don lahiya se bɛ a ye a bɛ fɔ nin de ma ko lahiya bɔbagaw mun y'a kiti ye sa dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kɔ yala nin maa mun fɔlen filɛ nin ko lahiya ɲininen don fɛ wajibi don wa wali wajibi tɛ n'i ko wajibi don kɔrɔ ye n'a ma k'a bɛ jurumi sɔrɔ n'i ko wajibi tɛ o kɔrɔ de n'a y'a k'a bɛ baraji sɔrɔ nka n'a ma kɛ jurumi t'a kan o la nin kiti fila duman kelen don wajibi don wa wali wajibi tɛ kumakan fila bɛ nin na dɔnnikɛla fanba tagala mun kan o de ye k'a fɔ ko sunnatun mu'akkada ko sunna gɛlɛn don wajibi tɛ dɔnnikɛla fanba ka kumakan ye nin o kɔrɔ ye maa mun ye silamɛ ye hakilitigi don wa se b'a ye n'a ye lahiya faga a bɛ baraji sɔrɔ nka n'a ma lahiya faga jurumi t'a kan nka a ye farati kɛ ka d'a kan sunna mun ye sunna gɛlɛn ye o toli bɛrɛ tɛ o ni wajibi toli cɛ nin ye lahalaya fɔlɔ ye dɔnnikɛla minnu ye nin kumakan in fɔ o y'o ka dalilu kɛ alakira ka kumakan dɔ ye sallallahu alaihi wa sallam hadisa dɔ la mun bɛ sɔhi muslimu kɔnɔna la k'a minɛ ka bɔ umu salamata yɔrɔ ala ma jɛn'a ma umu salamata ko alakira ko kisi ani nɛɛma b'a ye ko ni seliba kalo jɔla aw dɔ la kelen y'a laɲini ka lahiya faga k'aw kana fɛn ta aw kunsigiw la a n'a farikansiw la aw kana fɛn ta aw sɔniw la fo aw ka lahiya faga wagati mun na o la o ye dalilu ta hadisa in kɔnɔ cogo duman na o ko alakira ko aw dɔ la kelen y'a laɲini wa arada ahadukum an yudahi aw dɔ la kelen y'a laɲini o ko n'a y'a sɔrɔ wajibi de kun don a tɛ fɔ k'i y'a laɲini nka ni e yɛrɛ ka laɲini bɛ sɔrɔ a la o kɔrɔ ye ko sariya m'a wajibiya o kɔrɔ ye i bɛ se k'a laɲini cogoya mun na n'a y'i diya i t'a laɲini o cogo la nin de kama olu ko k'a fɔ ko sunna gɛlɛn don nin ye o ka dalilu dɔ ye dɔnnikɛla wɛrɛw ko ayi wajibi don mɔgɔ kan mɔgɔ mun y'a se sɔrɔ silamɛw la minnu ye hakilitigiw ye mun na olu ko wajibi don ko ka d'a kan ko Alahu taala ka alikuranɛ kɔnɔna la fasalli li rabbika wanhar ko seli i ma ala ye i ka kan sɔgɔli kɛ ala ye o la wal amru yaqtadi alwujub wal amru yaqtadi alwujub ni ala ye yamaruyali kɛ ni fɛn mun ye ko yamaruya bɛ wajibiya de laɲini nin ye o ka dalilu dɔ ye o ka dalilu dɔ ye hadisa wɛrɛ ye tuguni k'a fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallama ko ni maa mun ye lahiya se sɔrɔ i dun ma lahiya faga k'i kana se an ka seliyɔrɔ la selikɛnɛ bɛ bɔ yɔrɔ mun na k'i kana taa yen ko alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam tiɲɛ don hadisa in bɛ yen a bɛ dara kotuni ka sunanu kɔnɔna la nka dɔnnikɛla minnu ye kumakan dɔ in fɔ olu ko hadisa in lafulen don o kama olu ma baara kɛ ni a ye ni ne dɔnnikɛlaw ka kumakan ye mɔgɔ mun bɛ yen ne alisilamɛ don hakilitigi don setigi don lahiya fagali wajibi don a kan walima wajibi t'a kan o ye nin de fɔ nka nin kumakan ye n'i ko k'i b'a fila fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ninnu ma jan ɲɔgɔn na a ma jan ɲɔgɔn na cogo duman na maa o maa mun bɛ yen n'Alahu taala ye lahiya se k'i ye a man kan ye cogoya si la k'i ban ka lahiya bɔ k'a di ala ma i ka bɔ farati t'o de la ka d'a kan n'a fɔra ko wajibi don ko mun na a dɔ la i bɛ se ka ɲininka lahara don na mun na i m'a kɛ
i bɛ ɲininka lahara donna mun na i m'a kɛ nka i tɛ ɲininka lahara donna ko mun na i y'a kɛ o bɛ ko mun na mɔgɔ man kan ka farati o la n'o tɛ ni ne ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye a la an fɛ yan madhab maliki mun bɛ yen ni mɔgɔw b'a fɔ ko bɛ baara kɛ n'o ye ka caya malikiya ka madhabu la sunna muakkada don ale taala o de hakilina kan wallahu ta'ala a'lam. O kɔfɛ ni babu kelen kɔnɔna na komi i kumana kiti lahala kan yala cɛ ni muso bɛɛ ka kan na wa? Lahiya ko la cɛ ani muso o bɛɛ dama ka kan denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ dama ka kan ka d'a kan ale dɛnnen don seko de la nka dɛnnen tɛ cɛya la a dɛnnen tɛ musoya la a dɛnnen tɛ denmisɛnya la a dɛnnen tɛ maakɔrɔbaya la hɔrɔnya ni jɔnya o de bɛ se ka yɛlɛma don a la li'anna al-abda wa ma malaka li sayyidihi ka d'a kan jɔn ani a ye fɛn o fɛn mun tigiya o bɛɛ lajɛlen y'a matigi de ta ye o la fɛn o fɛn mun b'a la n'o dɛnnen don nafolo ko la alabato bonda la sariya la o bin ka bɔ jɔn kan ka d'a kan a ta tɛ a yɛrɛ ye jago bolo fɛ o de kosɔn fɛn mun dɛnnen don o bin ka bɔ a kan hiji ye o dɔ ye o ye nafolo ko de ye a tɛ wajibiya ka jaga fana b'o cogoya kelen na o cogo kelen fana na nin fana bɛ ten nka an kan bɛ jɔn mun ma o ye sariya ka jɔnw de ye silamɛya la jɔnya mun sabatilen don o jɔnya kiti o dɔ de ye nin ala ka faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ. Yala dutigi ka lahiya bɔlen o bɛ wasa kɛ duden tɔw ye wa? Dutigi ka lahiya bɔ a n'a ka dudenw bɛɛ ye a bɛ wasa kɛ ka da alakira ka kumakan dɔ kan sallallahu alaihi wasallam kumakan in kɔnɔna na alakira ko a bɛ dutigi bɛɛ kan a ka lahiya kelen bɔ a n'a ka du bɛɛ ye o kɔrɔ ye maa mun ye dutigi ye e ye lahiya kelen sa i n'i ka duden bɛɛ jɛn don i b'o ŋɛniya la alakira ka kumakan in m'o jira sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen fana na alakira yɛrɛ ye a ka lahiya faga mun kɛ a ko ala nin minɛ k'a kɛ lahiya ye li muhammadin wa li ali muhammadin a minɛ muhamadu ye ani muhamadu ka somɔgɔ dɔnnikɛla ko nin b'a jira k'a fɔ lahiya kelen o bɛ dutigi bɔ n'a ye lahiya kelen kantigɛ a n'a ka dudenw bɛɛ bɛ jɛ o lahiya in na o b'a wasa wallahu ta'ala a'lam. Yala dutigi ni sɔrɔ hakɛlama de bolo ka muso dɔ ta bɔ misaliya mɔgɔ min ni muso caman b'i bolo ka dɔ ta bɔ k'o ye kɔrɔbalen ka dɔ ta to yen yala basi b'o la wa? Dutigi ka lahiya kelen faga a yɛrɛ kelen tɔgɔ la o mun filɛ nin sariya b'o ɲini o b'a wasa n'a y'a kanu k'a fɔ k'a bɛ lahiya faga a muso fana ye a bɛ wajibiya kan Alahu Taala ye tilennenya mun fɔ a ko tilennenya in matarafa n'a ye lahiya faga muso fɔlɔ ye a b'a faga filanan ye hali ni naani m'a bolo a b'a faga a bɛɛ ye n'a yɛrɛ dumafɛn faga kelen ye a t'a faga a si fana ye nka k'a kɛ a b'a faga dɔ ye ka dɔ to o ye jɛngɛ ye o tɛ baara ye baara mun ye baara minɛli Alahu Taala yɔrɔ kuma dɔw la mɔgɔ caman bɛ bila nin fili kɔnɔna la ni hakilina dɔ de ye o hakilina in fana tɛ sariya kɛ hakilina ye o ye jumɛn ye caman b'a jate k'a fɔ ni mɔgɔ mun taala heji la ko e t'a la ka taa hadiyu faga ka ban heji la o kɔrɔ ye san o san i kan ka lahiya kantigɛ o sababu la i b'a sɔrɔ n'ale muso fɔlɔ tagala heji la filanan o ma taa fɔlɔ a bɛ lahiya faga fɔlɔ in ye ka d'a kan ko filanan ma taa fɔlɔ ko fɔlɔ de t'a la a tɛ fɛn faga filanan ye nin ye fili ye lahiya ko ni heji ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la heji wagati y'a sɔrɔ heji se b'i ye taala heji la ni heji tɛmɛna n'a se t'i ye lahiya yɛrɛ se t'i ye a bɛ bin ka bɔ i kan na a tɛ fɔ ko n'i taala heji la siɲɛ kelen dɔrɔn ko ye lahiya ko wajibiyalen ye kan o la n'o don k'a fɔ k'i ka wajibiya i yɛrɛ ka i muso dɔ ye k'o taara heji la o ye fili de ye n'i b'a di i muso kelen ma i b'a di a bɛɛ de ma wali e yɛrɛ kelen k'a faga i n'o bɛɛ ka jɛn i t'a la nka a tɛ bɛn cogoya si la i k'a di dɔ ma ka dɔ to wallahu ta'ala a'lam. Kɔfɛ dutigi min n'a sɔrɔ ni denw bɛna lahiya d'i ma k'a fɔ ko lahiya don c'est-à-dire lahiya kɔni bɛ kɛ mais a tɛ fɔ nin ye karisa ta nin ye karisa bɛɛ bɛna di cɛkɔrɔba ma a ka a kantigɛ cogoya min ka d'a ye yala o lahala la cɛkɔrɔba i kan ka bɛɛ to yen k'i ta kantigɛ walima e de b'a faga cogo min ka di ye. Ala k'an bɛn sababa ma nin yɔrɔ in na fili dɔ bɛ fɛn kɔnɔna la o fili ye jumɛn ye dɔnnikɛlaw ko yajibu ta'yin al-udhiya a bɛ wajibiya maa mun b'a la n'a bɛna lahiya faga a k'a ka lahiya in ka a perepere latigɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye a tɛ kɛ dɔrɔn k'an bɛna ni saga caman ye so kɔnɔ ka sagaw kantigɛ ayi
saga bɛ kantigɛ mɔgɔ mun ye o tigi yɛrɛ kan ka perepere-latigɛ sɔrɔ a ka lahiya la. O la ne denw nana ne lahiya ye a b'o ɲininka ɲala e de ta don wa? A den m'a fɔ ne de ta ye nin, ne ta ye ne banna, o de ta ye nin ye. Mun bɛ di ale yɛrɛ fana ma a fɔla a banna, o bɛ jira ale la ni e ka lahiya ye, o y'o bannen. Nka n'a ma kɛ o kɛcogo la fo a kɛla bɛɛ kana ka na i t'a di ten, a dɔw la dutigi yɛrɛ bɛ mun jira ko y'ale ta ye, o de ye lahiya ye, nka tɔ ye sogo de ye dɛ. A y'a kantigɛ baraji sɔrɔ a la n'a sogo de la fantanw ma, nka a tɛ fɔ ko lahiya don ka d'a kan a ma kɛrɛnkɛrɛnya, a tɛ di ten ko du ta don. Ni denw nana n'a ye nin b'a bɔ nin ye ne ka lahiya ye, nin fana nana nin ne ka lahiya ye, o y'a fara ɲɔgɔn kan. Cɛkɔrɔba y'a bɛɛ kantigɛ baasi t'o la, mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ka lahiya kantigɛ ye. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye Ali bila k'a ka hadiyu bagan tɔ kantigɛ. Dɔnnikɛlaw ko ye dalilu ye k'a fɔ a bɛ bɛn i ka mɔgɔ bila i ka lahiya kantigɛli la. O la n'olu ye o fa bila kantigɛli la, o t'a dɔn baasi t'o la, nka a k'a sɔrɔ o y'a perepere-latigɛ k'a fɔ ko nin de ye n ka lahiya ye. Fa de bɛna bɛɛ kantigɛ baasi t'o kɛli la, nka kana di ten k'a sɔrɔ a ma perepere-latigɛ n ka lahiya don n ka lahiya tɛ, a ka kantigɛ ten walasa sokɔnɔna ka sogo sɔrɔ. N'o kɛla a ye sogo sɔrɔ ko mun laɲini o dɔrɔn de ye aw niyɔrɔ y'a la. Lahiya baraji o bɛ taa k'aw to Ala k'an bɛɛ sababa ma. Alhamdulillah, o kiri faamuyali kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye lahiya sugu jumɛn, bagan sugu jumɛn de bɛ se ka kɛ lahiya ye, ani bagan ninnu maa kan ka jateminɛ kɛ u si hakɛla cogoya jumɛn, ani mankutu jumɛn de kan ka sɔrɔ lahiyaw la. Ala k'an bɛn sababa ma. Lahiya bɛ kɛ bagan sugu mun ye a bɛ fɔ ma ko nɛɛma bagan. Ala ye mun mankutu fɔ Alikɔrɔna kɔnɔna la suratul An'am na ko thamaniyata azwaaj min ad-da'ni ithnayni wa min al-ma'zi ithnayni wa min al-ibli ithnayni wa min al-baqari ithnayni. Ala ta'ala ye ninnu de fɔ, ninnu de nɛɛma baganw ye. Ɲaamɛ a cɛma wali a musoma, misi a cɛma wali a musoma, saga a cɛma wali a musoma, ba a cɛma wali a musoma. Ninnu minnu fɔlen filɛ nin a fɔ ninnu de ma ko nɛɛma baganw. O la fo lahiya ka kɛ ninnu dɔ de ye. O b'a jira k'a fɔ fɛn mun tɛ ninnu ye o tɛ se ka kɛ lahiya ye. Nin kɔnɔna la an da ma se sɛ ma, an da ma se kulokulo ma, an da ma se kami ma, o kɔrɔ ye ko nin si tɛ kɛ lahiya ye. Nka nin nɛɛma bagan minnu fɔlen filɛ nin ɲaamɛ gɛrɛngɛrɛn, ɲaamɛ ni fɛnɲɛnama ma ɲagami o den tɛ. Misi gɛrɛngɛrɛn, misi ni fɛn wɛrɛ ma ɲagami, misi gɛrɛngɛrɛn don. Saga fana bɛ ten, ba bɛ ten. Nin kɔrɔ fɔ kun ye duman ye ka d'a kan a bɛ se ka kɛ nin dɔ ni fɛn dɔ bɛ ɲagami ɲɔgɔn na, fɛnɲɛnama sugu wɛrɛ. N'o kɛla a tɛ kɛ nin gɛrɛngɛrɛn ye. O la ni mun filɛ nin, ni bagan minnu kofɔlen filɛ nin ye, sariya y'a ɲini k'a fɔ lahiya ka kɛ olu dɔ la kelen de ye. Nin ye bagan suguya ye. Ni bagan minnu fɔlen filɛ nin, duma de ka fisa lahiya la ka tɛmɛ duma kan. O yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ka kumakan ye fila ye. A kumakan fɔlɔ ye duma ye, o de ye k'a fɔ saga de ka fisa n'a bɛɛ ye. Ni mun filɛ nin Alimam Malik rahimahullah ale ka madhabu de ye o ye. Munna o y'a suganti ko saga ka fisa n'a bɛɛ ye ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam an b'a Aishatu y'a langali ka bɔ a yɔrɔ ko a yɛrɛ ye lahiya kɛ saga de ye. Saga mun bɛ a la ne a sen bɛ fiɲɛ la, a kan bɛ fiɲɛ la. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Saga mun b'a la n'a sen finnen don, a kan fana finnen don, a disi finnen don. Aishatu ko Alakira ye lahiya kɛ n'o de ye. O la o b'a jira k'a fɔ ko kira ye lahiya kɛ ni saga de ye. O la ni Alakira lahiya kɛ ni saga ye sallallahu alaihi wasallam, o kɔrɔ ye k'a fɔ mun ka fisa n'a bɛɛ ye kira y'o de kɛ, ka d'a kan kira bɛ baaraw la fisamanti de kɛ. Ni ne kama olu ko k'a fɔ saga de ka fisa ni a bɛɛ ye. Nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye. Kɔrɔfɔ filanan ye mun ye? O ye dɔnnikɛla fanba ka fɔli ye. Dɔnnikɛla fanba taala mun kan n'a b'a fɔ ma ko jumhurul ulama, o de ye k'a fɔ nin bagan kofɔlen ninnu na ɲaamɛ o de ka fisa ni a bɛɛ ye. Kelen.
o kɔfɛ misi o ka fisa n'a bɛɛ ye maa kelen ka ɲaamɛ faga kelen tɔgɔ la maa kelen ka misi faga kelen tɔgɔ la o de ko don o kɔfɛ saga o ka fisa ni a bɛɛ ye maa kelen ka saga kelen kantigɛ ba o ka fisa ni a bɛɛ ye ni olu y'a dada ɲɔgɔn kɔ ta mun ka fisa n'a bɛɛ o ye misi ye mun ka fisa n'a bɛɛ o ye ɲaamɛ y'a fɔ ɲaamɛ ne ɲaamɛ bɔla ye misi ne misi bɔla ye saga ne saga bɔla ye ba olu y'a dada ɲɔgɔn kɔ ta nin cogoya la ni dɔnnikɛla fanba ka dali ye munna o ye nin kumakan in fɔ ka da kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ yen Abu Huraira ye mun langali anw ye ko jumadon fɛ ne maa mun nana waati fɔlɔ la k'a b'i n'a fɔ e ye ɲaamɛ kɛ saraka ye ne maa mun nana waati filanan la k'a b'i n'a fɔ i ye misi kɛ saraka ye ne maa mun nana waati sabanan la k'a b'i n'a fɔ i ye saga kɛ saraka ye ne maa mun nana waati naaninan na k'a bɛ i n'a fɔ i ye sɛ kɛ saraka ye waati duurunan n'a laban k'a bɛ i n'a fɔ i ye sɛfan kɛ saraka ye o la n'i ye nin hadisa in fɛn fɔ cogo jate minɛ a y'a daminɛ ɲaamɛ la ka misi da o kan ka tila ka saga da o kan saga ni ba bɛɛ lajɛlen bɛ don bonda kelen kɔnɔna la o la Alakira ninnu dada ɲɔgɔn kan o b'a jira k'a fɔ ko ninnu fana daraja bɛ ɲɔgɔn ye nin cogo de la o de kosɔn dɔnnikɛla dɔ t'a la nin hadisa in baarali kan k'a fɔ ka kumakan kɔnɔna la ko mun ka fisa e kelen ka ɲaamɛ kelen faga n'o se b'i ye walima e kelen ka misi kelen faga n'o se b'i ye ka d'a kan olu ko e kelen ka ɲaamɛ kelen fɛ e kelen ka misi kelen faga a b'a to fantan caman bɛ sogo sɔrɔ o ni maa mun ye saga kelen dɔrɔn faga olu ka lahalayaw tɛ kelen ye o de kosɔn o ye nin kumakan in fɔ k'a fɔ e kelen ka ɲaamɛ kelen faga walima e kelen ka misi kelen faga k'o de ka fisa ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'o bɔra yen saga kelen e kelen ka saga kelen faga o de ka fisa o kɔfɛ i kelen ka ba kelen faga i yɛrɛ ye o ka fisa o kɔfɛ maa 7 ka jɛ ɲaamɛ kelen na a laban ye duman ye maa 7 ka jɛ saga kelen na o ye classement kɛ ta nin cogo la fɛn mun ka fisa n'a bɛɛ ye o ye maa kelen ka ɲaamɛ kelen faga a filanan maa kelen ka misi kelen faga a sabanan maa kelen ka saga kelen faga a naaninan maa kelen ka ba kelen faga a duurunan maa 7 ka jɛn ɲaamɛ kelen na a wɔɔrɔnan maa 7 ka jɛn misi kelen na dɔnnikɛla fanba y'a classé ta nin cogoya la nka malikiya ka madhabu la olu t'a la k'a fɔ ko saga de ka fisa ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka lahiya kɛ ni saga de ye nin de y'o ka dalilu ye a la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam o kɔfɛ u si hakɛya tɔyib mun ye nin bagan kofɔlen ninnu ye walasa a ka kɛ lahiya ye shartu 2 bɛ yen fo ka sɔrɔ a la a shartu fɔlɔ ye duman ye sariya ye si hakɛ mun fɔ a k'a sɔrɔ y'o si hakɛ sɔrɔ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko a tɛ bɛn ɲaamɛ ka kɛ bagan ye fo a k'a sɔrɔ bagan min b'a la ne musinnatu don a tɛ bɛn lahiya ka kɛ bagan ye fo bagan min ye musinnatu ye ɲaamɛ b'o la 1 misi b'o la 2 saga b'o la ba b'o la fo n'a kɛla k'a fɔ maa mun bɛ yen mun ye saga san 2 ye m'o sɔrɔ k'i bɛ se ka maa mun bɛ yen mun ye saga san 1 ye m'o sɔrɔ i ma musinna sɔrɔ saga la i bɛ taa jadaa ta a la mun ma musinna sɔrɔ i bɛ taa jadaa ta jadaa ye kalo 6 saga ye o la Alakira ka musinna in dɔnnikɛlaw y'a fasari cogo duman hadisa la o ko ɲaamɛ o musinna ye san 5 de ye 1 misi o musinna ye san 2 saga ni ba lasurula olu musinna o ye san 1 nka Alakira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam ko mun ma san 2 sɔrɔ mun ma san 1 sɔrɔ n'o ye jadaa ye ko ne maa mun bɛ yen ne ma musinna in sɔrɔ saga ni ba la k'i ka taa jadaa la dɔnnikɛlaw k'o la ko saga min bɛ yen n'a ye kalo 6 tɛmɛ ka ban o saga bɛ se ka kɛ lahiya ye nin de ye Alakira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam o la dɔnnikɛlaw bɛ si mun ta kɛra ka kumakan kɔnɔna la
n'a sɔrɔ maa min bɛ fɛ ka ɲaamɛ kantigɛ a k'a sɔrɔ ɲaamɛ ye san 5 sɔrɔ maa min bɛ fɛ ka misi kantigɛ a k'a sɔrɔ misi ye san 2 sɔrɔ maa min bɛ fɛ ka saga ni ba dɔ kantigɛ a k'a sɔrɔ a ye san 1 sɔrɔ a donna san 2nan kɔnɔna la ne maa mun kɔlila i ma se k'o sɔrɔ i yɛrɛ ye misi la i ma se ka o sɔrɔ saga la o la i b'a yɛlɛma k'a kɛ duman ye mun ye kalo 6 sɔrɔ n'a a tɛmɛna kalo 6 la a donna ka kalo 6 filanan kɔnɔna la n'i ma san 1 sɔrɔ i b'o de kɛ nin ye a siko hakɛ ye ne siko bɔra yen fɛn wɛrɛ min bɛ da si kan o ye lɛbu ye lɛbu minnu bɛ yen ne sariya b'a ɲini k'a fɔ ko i ka lahiya ka jɛya ka bɔ o lɛbu ma dɔnnikɛlaw ye lɛbu belebeleba 4 de ta ala kɛra ka kumakan kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam o lɛbu ninnu o bɛ hadisa dɔ kɔnɔna la albaraw bun azib o ye hadisa mun langali an ye n'a bɛ muwatta maliki kɔnɔ k'a fɔ ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam bagan 4 bɛ yen olu tɛ ɲɛ lahiya la a bagan 4 fɔlɔ ye duman ye al-awra al-bayyin awraha bagan mun b'a la ni bagan ɲɛ kelen don ne a ka ɲɛ kelenya bangelen don a kɛla ɲɛ cilen don walima jɛ dalen don a ɲɛ kan walima cogoya wɛrɛ don o bagan in ko o tɛ se ka kɛ lahiya ye o kɛra ɲaamɛ la a kɛra misi la o kɛra saga la a kɛra ba la o tɛ kɛ lahiya ye kelen a filanan ye duman ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam wal arja al bayyin arjuha mun b'a la ne a sen kelen jɛngɛlen don n'a bɛ segele a ka sen jɛngɛ bangelen don bagan sen kelen n'i y'a ye dɔrɔn a sen kelen man ɲi fo k'a bange n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn alakira k'o tɛ kɛ lahiya ye a sabanan ye duman ye al marida al bayyin maraduha bagan banabagatɔ mun b'a la ne a ka bana yɛrɛ bangelen don n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn tiɲɛ na cogo tɛ bagan in bolo a bɛ nunji bɔ la a bɛ fɛn na i b'a dɔn banabagatɔ don o fana tɛ kɛ lahiya ye a 4nan ni a laban sa alakira ko sallallahu alaihi wasallam mun b'a la ne a pasalen don fo k'a tɛmɛ hali kɛn kelen t'a la bagan pasalen kojugu kɛn kelen tɛ mun na k'o fana tɛ kɛ lahiya ye alakira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam o la nin de ye lɛbu 4 ye alakira sallallahu alaihi wasallam ne dɔnnikɛlaw ko k'a ka kan bagan ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la wajibi la ne ni kelen kelen mun sɔrɔla bagan na a tɛ bɛn a ka kɛ lahiya ye kelen lɛbu wɛrɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ alakira ka fɔlen in sanfɛ a bɛ sɔrɔ bagan na o ko la k'a fɔ o lɛbuw fana baara bɛ kɛ ni o ye olu yɛrɛ ni baara ka kan ka tɛmɛ nin yɛrɛ kan o misaliya dɔ ye duman ye alakira ko mun ɲɛ kelen tiɲɛnen don fo k'a bange n'a y'a sɔrɔ a ɲɛ 2 bɛɛ tiɲɛnen don n'i y'a lajɛ o lɛbu bɛ kira ka fɔlen sanfɛ o la dɔnnikɛlaw ko lɛbu min bɛ kira ka fɔlen sanfɛ n'o sɔrɔla bagan na o ni kira ye lɛbu minnu fɔ olu bɛɛ ye kiti kelen o tɛ se ka kɛ lahiya ye kira ko mun ɲɛ kelen tiɲɛnen don ne mun ɲɛ 2 tiɲɛnen don bagan fiyɛntɔ o tɛ se ka kɛ lahiya ye cogoya si la kelen o cogoya kelen fana la alakira sallallahu alaihi wasallam ko mun sen kelen tiɲɛnen don n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a sen 2 de tiɲɛnen don walima a sen 4 bɛɛ de tiɲɛnen don o kɔrɔ ye ko o ni toli ka kan ka tɛmɛ fɔlɔ in yɛrɛ kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen alakira sallallahu alaihi wasallam a ko banabagatɔ mun ka bana bangelen don bagan dɔw bɛ yen dɔnnikɛlaw b'a fɔ ka fiko kitabu kɔnɔna la bagan b'a la ne bagan bobo don a tɛ kuma mɛn o bagan bɛ yen bagan bobo don a tɛ kuma mɛn n'i y'a lajɛ o ni mun man kɛnɛ n'a ka bana bangelen don olu ka lahalayaw nin ka jugu ka tɛmɛ o yɛrɛ kan o la ale ni o fana bɛ kiti kelen kɔnɔna la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko bagan banabagatɔ a bagan pasalen kɛn foyi tɛ mun na o kɔrɔ ye ne mun jufara kɔni o fana tɛ don a kɔnɔna la wala ninnu fɔlen filɛ nin ninnu de ye lɛbu ye dɔnnikɛlaw ye minnu ko fɔ ko o bɛ
fɔlen in sanfɛ. Lɛbu wɛrɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ nin fɔlen in jukɔrɔ. Alakira ye 4 mun fɔ, lɛbu dɔw bɛ nin jukɔrɔ. O lɛbu minnu bɛ nin jukɔrɔ, o ko o lɛbu n'o sɔrɔla bagan na, a bɛ bagan nagasi dafali la. A bɛ kɔn a ka kɛ lahiya ye, nka a tɛ bali ka kɛ lahiya ye. Misaliya bolo ma, Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan na a da ma se bagan tulo ko ma, bagan dɔw tulo tigɛlen don. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan na k'a da ma se bagan gere ko ma, bagan dɔw gere tigɛlen don. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan na da ma se bagan ku ko ma, bagan dɔw ku tigɛlen don. Ne ni lahalaya sɔrɔla, n'i y'a lajɛ olu ye mankutu ye mun bɛ mankutu dɔ in jukɔrɔ. O ko la k'a fɔ ko n'i sela ka dɔ wɛrɛ ɲini mun tɛ nin ye o ka ɲi, nka nin ta balilen t'a kɔnnen don de. A kɔnnen don ninnu ka kɛ lahiya ye ka da ni lɛbu in kan, nka a balilen tɛ k'a fɔ ko haramun don o ka kɛ lahiya ye, wali ko n'a kɛra lahiya a tɛ minɛ o tɛ, o ye ninnu ye. O la an bɛ kuma in kuntala surunya. Lɛbu minnu bɛ bagan bali k'a fɔ k'a tɛ kɛ lahiya ye, Alakira ye lɛbu 4 de fɔ an ye. Mun b'a la n'a ɲɛ kelen tiɲɛnen don, mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a sen kelen tiɲɛlen don fo k'a bange, mun bɛ a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a man kɛnɛ fo k'a ka bana bange, ani mun b'a la n'a pasalen don fo k'a ka pasalenya bange. Lɛbu minnu bɛ nin sanfɛ ni nin bɛɛ ye kiti kelen, lɛbu wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ nin jukɔrɔ sa, olu tɛ a bagan bali ka kɛ lahiya ye, nka a baraji dafa o bɛ to o de tɛ sɔrɔ a kɔnɔna la. Kɔrɔ ye baraji bɛ nagasi n'i ye ka lahiya kɛ olu dɔ la kelen. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Yala bagan cɛman ani musoman a bɛɛ ye kelen ya? Bagan cɛman ni musoman o fila bɛɛ dama ka kan lahiya bonda la. Bari lajɛlikɛlaw, an bɛ an lafiya dɔɔni, an bɛ tila ka tɛmɛ ni baaratɔ ye. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا سنجني لك سكا ان لا سورة plus 223 50 20 90 52 fulu ma kelin le belajele mama be akani ngal blakna ngal be da temeno ka we illahi bagan yala ko al-islam kelime ka wati jmene sugati ibseka baga kantike ula akera sogomani klefe ani shufe ani fana selidon kadamna selidona klejul bi bolo ibseka baga nunu kantike akonana ni alaba mine bolo lahiyala. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Ala kan bɛn sababa ma. Sariya ye lahiya siko dan sigi cogoya mun na ka tila ka lɛbu minnu bɛ yen n'o makan ka sɔrɔ lahiya la a y'o dan sigi cogoya mun na o cogo kelen fana la mun y'a kantigɛli wagati ye a y'o fana dan sigi o cogo kelen na. O de kosɔn dɔnnikɛla dɔw bɛ o saritu di a la k'a fɔ ko a ka kantigɛ sariya ka wagati kofɔlen kɔnɔna la. O wagati kofɔlen mun ne sariya ye o wagati dansigi k'o ye lahiya kantigɛ wagati ye o ye k'a daminɛ selikɛnɛ jigili la. Selikɛnɛ jigili fo ka taa se tile 3 ma ka fara selidon kan. Tile 3 ka fara selidon kan. Hali n'a y'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnya dɔ bɛ a la dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲala selidon yɛrɛ de bɛ jate tile fɔlɔ ye ka tile 2 fara o kan wa wali selidon ye tile fɔlɔ ye o tɛ jate tile 3 min o kɔfɛ wa. Nka kɔrɔfɔ mun ka girin an bolo o de ye tile 3 mun bɛ na selidon kɔfɛ selidon tɛ jate a la
kada ala ka kuma kan ka wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa ko ya law ta'ala kusuma don dama do kona la anne ma munteli ala ka ire wasa ne kile fly ko basitika ne ma mun yɛrɛ fana dun ye ta yakaru k'a kɛ tile 3 ye ko basitika n'o bɛɛ siranna ala ɲɛ o la ni aya in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ lasulu ye mun ye tile damadɔ in na o ye ji dɔ bɛ kɛ min na don mun na o lasulu ye tile 3 de n'o lasulu ye tile 3 ye seliba don tɛ jate a nɔfɛ an b'a fɔ o la k'a fɔ tile 3 de ye kɔrɔfɔ kɛnɛma ye hali n'a y'a sɔrɔ dɔnnikɛla dɔ ye tile 2 fɔ k'o de bɛ fara seliba don kan o la k'a daminɛ selikɛnɛ jigili la fo ka taa se seliba tɛmɛlen ne tile 3 ye tile 3 bɛ fara seliba don kan a bɛɛ bɛ komi tile 4 de nin ye lahiya fagali wagati ye ne maa mun ye ka lahiya sɔrɔ ka kɔn selidon ye i k'a kantigɛ selidon alimami bɔlen kɔfɛ selikɛnɛ la e yɛrɛ bɔlen kɔfɛ selikɛnɛ la selikɛnɛ jama yɛrɛ kelen kɔ k'a ta i k'a faga o wagati la ani ka taga se selidon tile binni ma o de wagati la wagati fisamanti ye ne maa mun ta ma koron ka bɛn o ma selidon su fɛ bɛ se k'a faga baasi tɛ o kɛli la ne maa mun ma se k'a koron ka bɛn selidon fana ma tile 3 mun bɛ na selidon tɛmɛlen kɔfɛ n'i y'a faga o kɔnɔna la fana baasi t'o fana la ka d'a kan o tile 3 ye Alahu Taala kusumali don ye ala ye mun fɔ an ye suratul Baqara kɔnɔna la ko wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat lahiya bɛ se ka faga nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maa mun tigilamɔgɔ n'ale y'a ka lahiya faga ka kɔn selikɛnɛ jigili ɲɛ kɔrɔ selidon sɔgɔmada bɛ fajiri jiginna dɔrɔn e taara lahiya faga k'a sɔrɔ selikɛnɛ ma jigin i ye sogo de faga dɛ alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam ne maa mun ye lahiya kantigɛ ka kɔn selikɛnɛ jigili ɲɛ k'i ye sogo de faga i ma lahiya faga o la an ka hakili to yɔrɔ in na kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔw bɛ dɔw bɛ perese olu yɛrɛ bɛ taa o kɛ ka lahiya ka dugu mana jɛ dɔrɔn k'a sɔrɔ o ma selikɛnɛ jigili ma kɔnɔ fo selikɛnɛ ka jigi de nin ye a saritu fɔlɔ ye o cogoya kelen fana la selikɛnɛ jigili n'a daminɛla maa mun tigilamɔgɔ ne ma se k'a sɔrɔ k'a kɛ tile 3 kɔnɔ seli kɔfɛ fo tile 3 tɛmɛna ka ban n'a se tun t'i ye da binna ka bɔ i kana ka d'a kan Alahu Taala ye wagati mun di a kɛli la wagati banna n'o wagati banna e bɛ sabali ka san wɛrɛ makɔnɔ baaratɔ dɔw la a bɛ fɔ ko n'i ma se k'a kɛ nin i b'a juru sara nka nin na juru sarali t'a la dɛ ala ma se k'i ye seli tile 3 tɛmɛna ka sɔrɔ e ma se sɔrɔ o y'o ko bannen de ye a binna ka bɔ i kana o la nin de ye sariya ka wagati dansigilen ye lahiya bɛ faga wagati minnu kɔnɔna na n'o de ye k'a daminɛ selikɛnɛ jigili la fo ka taga se tile binni ma seliba tile 3nan don na ni mun filɛ nin ye lahiya faga wagati ye ne maa mun y'a faga ka kɔ nin ye i ye sogo de faga ne maa mun yɛrɛ fana dun y'a faga nin kɔfɛ o fana ye sogo de faga wallahu ta'ala a'lam wa ahkam kɔfɛ lahiya ninnu fagali la komi i y'a yira k'a fɔ don fɔlɔ de samacɛya ka bɔ kuma dɔ i b'a ye mɔgɔw bɛ a bugɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka da kan don o don n'o kɛra a bɛ sogo kurakuranin don mɛ n'a y'a bɛɛ kɛ anguro ye ka bɛɛ faga don kelen a dɔ la a bɛna sogo ja de walima a b'a yira ne ala ka bɛɛ sɔrɔba ma tile 3 mun n'o o bɛ kɛ seli kɔfɛ tile 3 in tɔgɔ bɛ la ko ayyamu tashriq sogo laja don o tun bɛ sogo laja yusharriqun al-lahm lahiya saga mun bɛ kantigɛ o b'a laja o don de kɔnɔna na k'a bila tile kɔrɔlaw la a n'o na ɲɔgɔn wɛrɛw o tun bɛ kɛ o don minnu kɔnɔ a wele la ko ayyamu tashriq o don tɛ kantigɛli don ye o de kosɔn hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sogo bɛna caya i bolo sariya t'a fɔ k'a to yen bagan in kun ye k'a di ala ma de i ye fɛn mun di ala ma la o de y'i ta ye nka n'i ma mun di ala ma la o t'i ta ye o de kama k'a fɔ ko sogo ka to i bolo fo hali ma ɲɛci dɔn a la madala n'i y'a di n'a fɔ a ɲinina cogoya mun na ka d'a kan sariya b'a fɔ k'i k'a tilan 3 ye tilan 1 i b'o di ala ma saraka siraw fɛ tilan tɔ 1 tɔ i b'o di bonya siraw fɛ
buranya sira o teriya sira i b'o don o la kilan tɔ kelen tɔ e yɛrɛ b'o de don dɔnkɛla dɔ ko k'i b'a tilan 2 ye i bɛ kilancɛ di ala ma kilancɛ tɔ kelen tɔ e yɛrɛ n'i ka denbaya a b'a wasa don o la nin ye kɔrɔfɔ dɔ ye a la o la nin kuma ka mun ni dɔnkɛlaw y'a fɔ o y'a fɔ k'o boloma da nin kan ni maa mun ma bagan kantigɛ don fɔlɔ la n'i y'a kantigɛ don 2nan na i k'a dɔn k'a fɔ i ka fisamansiya dɔ tagala a la ka d'a ka don fɔlɔ bagan kantigɛ o de ye lasulu ye i ma kan ka bɔ o kɔrɔ cogo si la k'a kɛ tile 3 la don fɔlɔ kɔfɛ o bɛ jate k'a fɔ ko o ye dɔrɔla de ye n'i ma degun i kana to i ka taa o bonda la cogoya si la sogo laɲini ko tɛ sogo cɛya ko tɛ nka ka kantigɛli kɛ seliba don na k'i yɛrɛ masurunya ala la o ye alaw taala ka fɛn ɲinini dɔ ye anw fɛ an b'an ka to cogoya si la fɛn ka don an n'o kɛli cɛ ala k'an bɛɛ sababa ma. Amina rabbi. Yala ni mɔgɔ mun y'a kɛ dun ka a y'a ka sogo saga faga a yɛrɛ y'a bɛɛ dɔn a ma foyi di mɔgɔ ma dun. Bon ne maa mun ye saga kantigɛ e y'a bɛɛ dɔn i ma fɛn di mɔgɔ ma jurumi t'i k'a la madame e y'a kantigɛ ala kama i b'o baraji sɔrɔ i ma fɛn mun di mɔgɔ ma la i tɛ jurumi sɔrɔ nka baraji tagala k'i to o la a tɛ fɔ k'i ka lahiya man ɲɛ lahiya ka ɲi nka i filila a sogo la baara cogo la ala k'an bɛɛ sababa ma. O kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye lahiya yɛrɛ kantigɛ cogoya silamɛya bɛ ladabu jumɛn di a la. mun ye bagan kantigɛ ye ala kira ka kumakan mɛn sallallahu alaihi wa sallam a ko inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay aw li kulli shay ko ala ta'ala ye ɲuman kɛ sɛbɛ fɛn bɛɛ ye o kɔrɔ ye fɛn o fɛn datanfɛnw damanfɛnw ala y'a sɛbɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka kan ka ɲuman kɛ a sɛbɛla k'a fɔ ko ɲuman ka kan ka kɛ o bɛɛ fana ye o la aishatu b'a langali anw ye ko alakira sallallahu alaihi wasallama muru dɔ kun b'a bolo k'a y'ale yamaro k'a ka muru in dadiya yani a kana a ka bagan kantigɛ k'ale nana ka na muru di alakira ma waati na sallallahu alaihi wasallam a k'a kɛ k'a ka bagan kantigɛ ko y'a sɔrɔ muru tun dajalen don o kɔrɔ ye k'a fɔ bagan kantigɛ ladabu dɔ ye a k'a sɔrɔ muru dajalen don i bolo ne muru dajalen don a b'a to i bɛ se ka kantigɛli kɛ joona nka ne muru da ka go bagan mɛ n'i ma tɔɔrɔ yani a ni ka bin ka bɔ a kan na ni mun filɛ nin ye nin ye alakira ka taabolo dɔ ye sallallahu alaihi wasallama o taabolo kelen in dɔ ye fana i ka alaw taala kusuma ka ala tɔgɔ fɔ n'i nana da duguma n'i bɛna kantigɛ bisimila wallahu akbar i b'o kumakan in fɔ bisimilahi wallahu akbar bisimilahi wallahu akbar ni ne ye bagan kantigɛ kan ye kumakan wɛrɛ dɔ yɛlɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam ye minnu fɔ i bɛ se k'olu fɔ allahumma hadha minka wa ilayka ala nin bɔla e de yɔrɔ wa a seginnen filɛ k'a d'i ma tuguni i bɛ se k'o fɔ ani tuguni alakira ko sallallahu alaihi wasallam allahumma taqabbal min muhammadin wa min ali muhammad wa min ummati muhammadin a ko ala ne filɛ ka n ka lahiya mun kantigɛ lahiya in minɛ ne ye k'a kɛ n ka lahiya ye a minɛ n ka somɔgɔw ye a minɛ n mantɔn bɛɛ lajɛlen ye alakira nin fɔ sallallahu alaihi wasallam o la nin fana b'a jira k'a fɔ a bɛ bɛn e yɛrɛ ye n'i y'i ka bagan kantigɛ k'a fɔ bisimila allahu akbar a bɛ bɛn ye o kɔfɛ i ka a ŋaniya k'a fɔ ko ala ne ka bagan ye a minɛ ne ye a minɛ n ka denbaya ye a minɛ ne ye hali ni y'o fɔ e yɛrɛ ka kan na basi foyi t'o la a tɛ ɲini k'i ko fara o kan na wajibi la wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah hali bi lahiya ɲininkali labanna sa yala mɔgɔ min n'a sɔrɔ i muso jiginni a bɛnna waati ma waati min ka surun seli ɲɛkɔrɔla la ka a lajɛ ka denkulu ani lahiya ka bɛɛ kɛ angoro ye ka don lahiya kelen kɔnɔ yala o bɛ bɛn dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔ kɛnɛma ye mun ye o de ye k'a fɔ lahiya ni denkuli o tɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ nka kɔrɔfɔ dɔ la dɔnnikɛla dɔ ko k'a fɔ k'a bɛ bɛn nka mun ka giri o de ye k'a fɔ k'o tɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ ka d'a kan lahiya kantigɛli kun ye sababu min ye o bɛ yen mun bɛ ka ɲɛsin a ma n'o de ye denkuli ko in ye o denkuli fana bɛ kɛ sababu mun na o bɛ yen denkuli saga sababu ye jumɛn ye ko ala y'i sɔn den na o bɛ se ka kɛ san wagati bɛɛ la lahiya kantigɛli kun ye jumɛn ye k'i bɛ seliba la o ye wagati kɛrɛnkɛrɛnnen de ye seli don ani tile 3 ka fara a kan nin bɛɛ n'a kun don o de kama o tɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ n'o tɛ kaida dɔw dɔnnikɛlaw bolo ko idha tahada al-amran jinsan wa maqsadan dakhala ahaduhuma fi al-akhar ko ne fɛn fila ye ɲɔgɔn kunbɛn minnu ye suguya kelen ye lahiya ye saga ye nin ye saga ye
denguli saga a bɛɛ laɲini k'i yɛrɛ masurunya ala la ko dɔ bɛ don dɔ kɔnɔ nka nin yɔrɔ in na dɔnnikɛla ko la k'a tɛ ɲɛ nin dɔ tɛ se ka don dɔ kɔnɔ nin y'a dama kiti ye nin ye a dama kiti ye o la k'a fɔ ko ka olu don ɲɔgɔn kɔnɔ ten a ka kɛ o tɛ fɛn mun bɛnnen don wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. O kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye silamɛya bɛ ladabu jumɛn de di selidon ɲɛnajɛ kɛcogoya fɛ silamɛ fɛ. Selidon ɲɛnajɛ seli ye nisɔndiya don ye ala kosuma don don ala barikadali don don nisɔndiya don don ala kosuma don don ala barikada don don a ka kan selidon na silamɛw ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye kelen a ka kan selidon na u ka Allahu akbar fɔ ka cɛya n'o ye ala kosuma ye Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd. Ni kuma kan k'o fɔ ka cɛya o ɲininen no selidon na jango seliba don ala kosumali don don o cogoya kelen fana la ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a tɛ silamɛya tana haramu t'a kɔnɔna la sariya la o bɛɛ bɛnnen no silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ alakira sallallahu alaihi wasallam fɛ kalanfililaw tun bɛ kalanfili kɛ ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ni kalanfili ye selidon fɛ alakira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam kira yɛrɛ tun bɛ jɔ k'o lajɛ a muso Aisha tugu ko ale fana tun b'a lajɛ o ye ɲɛnajɛw ye minnu ɲɔgɔn bɛnnen don k'a kɛ an yɛrɛ fɛ yan a ye ɲɛnajɛ kɛ fɔli tɛ a kɔrɔ jama ɲɔgɔn dalajɛ tɛ dɔrɔn k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni dɔn ni tɛgɛrɛw ye mun b'a la n'o ni ala ka diinɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mun fana bɛ a la ni mɔgɔ tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ a la a ye ɲɛnajɛ dɔ labɛn a kɛla conférence ye walima a kɛla jeu concours walima n'o na ɲɔgɔnnaw k'o ɲɔgɔnnaw kɛ walima musow ka fɛn kɛ o dama sariya jɛndenw ma mun kɛli la o dama ni cɛ ɲagaminen tɛ ɲɔgɔn na ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye mun bɛɛ ye seli ɲɛnajɛ siraw ye sariya tɛ bali ka bɔ mun ma a kɔnɔna na nka yɔrɔ mun ye a alabato yɔrɔ ye an k'an jija o la kosɛbɛ ka se ka taa seli kɛnɛ na ka Allahu akbar fɔ ka sumajanaw k'i yɛrɛ la ka i ka fini don fini mun b'a la n'o ye ka fini na fini ɲuman ye o cogoya kelen fana la i taala sira mun fɛ o ni segin sira kana kɛ kelen ye ka Allahu akbar fɔ kɛ ka caya n'i tagara ka seli kɛ ka tila ka sigi ka alimamu ka khutuba lamɛn ninnu ye fɛn ye fɛn mun ɲininen don nka muso mun b'a la ne bɛ taa seli kɛnɛ la e man ka sumajana k'i yɛrɛ la ka taga e bɛ taa ka sɔrɔ e ma sumajana k'i yɛrɛ la o de ye alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wa sallam hali muso mun bɛ koli la kira ye jɛn d'o ma ko ka taa jɔ selikɛnɛ kɛyɔrɔ la selikɛnɛ bɔyɔrɔ ko ka jɔ yen walasa o yɛrɛ ka hɛrɛ seereya alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wa sallam nin m'a jira k'a fɔ selikɛnɛ tagali ye fɛn mun n'a laɲininen don an bolo alakira ka taabolo la kisi ni nɛɛma b'a ye ka seli fitini mun ye sunkalo banni seli ye n'a tun b'o seli kɛ a tun bɛ o yakari walasa zakato fitiri bɔli wagati ka cɛya mɔgɔw bolo nka mun ye seliba ye n'alakira tun b'o kɛ a tun bɛ o kɛ joona walasa mɔgɔw ka se k'u ka sagaw faga joona nin ye alakira ka taabolo de sallallahu alaihi wa sallam a ka kɛ alimamiw ka janto nin na u ka selikɛnɛ bɔli ɛri ka se ka a to seliba ta ka bɔ joona ka kɔn ka tɛmɛ selincinin ta kan walasa maaw ka se ka bɔ seliyɔrɔ la ka na k'u ka lahiyaw kantigɛ alakira ka taabolo dɔ tun ye sallallahu alaihi wa sallam ne dugu jɛla a tun tɛ daraka dun fo n'a y'a ka seli lahiya kantigɛ wagati mun na a ka dumuni fɔlɔ bɛ k'a ka seli lahiya ye o fana kɛli o ye alakira ka sunna ye nka a bɛ kɛ mɔgɔ de bolo lahiya bɛ mɔgɔ min bolo lahiya tɛ mɔgɔ min bolo dugu jɛla e k'a fɔ ko n tɛ daraka dun ko n sunnen don i n'a fɔ i b'a mɛn dɔw la cogo min na ne selikɛnɛ jiginra ko bɔn k'an bɛna sun tigɛ ayi dɛ a fɔra ko lahiyatigi de kana daraka dun fo n'a ye a ka lahiya kantigɛ wagati mun na a tɛ daraka dun a bɛ lahiya kantigɛ k'o sogo ɲimi k'o k'a ka selidon dumuni fɔlɔ ye o ye alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wa sallam nka lahiya tɛ maa mun bolo e tɛ nin kiti in kɔnɔna na dɛ lahiyatigi de ko don o de b'a kɛ kira ka sunna fana don ala k'an bɛn sababa ma o kosɔn a bɛ dɔw yɛrɛ ɲini a bɛ fɔli mun kɛ ko seliba kalo tile 10 sunni dɔw hakilila k'a fɔ ko i b'a daminɛ seliba kalo tile fɔlɔ la ka tile 9 kɛ donc selidon sun k'o ye sɔgɔmada sun de yanni i ka bɔ selikɛnɛ na
selte seldona sunte seldona seldon sunte do ala kira ko te sallallahu alaihi wasallam ko seldon dumuni do minin dono sunte ala kana batoli dote ka fo mo ka sun seldona wala sun me do yere mina de ka bo daraka duma fo iga dumuni folo ka ke ga lahiya ngo sun inte jate ka fo ko o seldon sun ye ina fo do ba fam cogumna ala ka fam ko nyuma no yambe yala seldon ni abena jumado ma o kutuwa ko be ke cogodi ne seli bena jumado ma korofo chaman bala don kala o bolo korofo yi mako be wala illa ngame korofo mu fo no de korofo la kenemai o de ka fo a flash te tien seli kena be bo juma fana be jo ne seli kena bo la ne juma jola ne mawo gersige kala mun yen corona la unoke o koro e dumai seli kena tagala dona taga seli kena absa ka lutte juma soro kada ka mo do bo dugun senu do la kana seli kena bola ne seli jigina do beta o be ro mun na juma tay mo mu fem bala kebe du ko nala ibse ga juma la soro juma te binga boti la mo kan chogo ya shide la ola ne seli ni juma bena ka fla fara nyogon ka beke o de korofo kena me don kala ka korofo la ngamuye ka doto do kama o te fem mbala na ya sura jolno dalubaka wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Dr. Walima kuma lama kada ka sigisera labana mam nasro ni ala kan dasru ko nyingali ma ambu bela jele fo na ambe ala deli ala ka sili nyuma se ala ka anke san chama sili ke bagaw cela ala ka ngabatum na ala ka njiri liman na ala ka laba ko mandi amma anga taba ala ka hina urula ala ka ayra nyanta dona ala ka no besi ro ke jannatul firdaus ka ala deli seli ke ko nyuma ala ka no yanye ka musaka no anye ka ala ka na ndesa ko nala ala ka ka nga nyongo kanu ananga nyongo mine ananga nyongo lado o jidili kalwe ala ka ke o jidili seli ambulo wa sallallahu ala nabina muhammadin wa sallam ningi aw garsge barnamij Furqan kenaka telenyata ka bara signe awye kala deli ala ka watibrado anshikon nana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي